Chers amis, bonjour. Bonjour sur YouTube avec notre émission hebdomadaire L'Algérie, le pont de ses idées. Aujourd'hui, nous allons essayer de débattre avec Chouri et moi-même sur les problèmes économiques en Algérie. Alors, l'Algérie doit faire face à un choc provoqué à la fois par une baisse de moitié des prix du pétrole, une crise de santé publique et les conséquences des bouleversements économiques à l'échelle mondiale à la suite de cette pandémie, ce Covid-19. De plus, le baril du dollar est aujourd'hui à 40 au lieu d'il y a une vingtaine d'années à 100. Alors oui, évidemment, l'Algérie se retrouve dans une situation économique des plus difficiles. Alors, comment faire cette relance économique pour sortir de cette impasse de la dépendance des hydrocarbures? C'est le but, notre humble prétention aujourd'hui de partager avec vous quelques idées qui vont peut-être nous aider à y voir plus clair, et je laisse la parole à Chouri. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي اليوم مرة أخرى في جسر المعرفة، والموضوع اليوم نناقش كيف نبعث من جديد اقتصادنا الوطني وفي ظل أزمة البترول وأزمة كورونا. إخواني أخواتي، اليوم درنا هذا الموضوع على بالنا ملي ما نقدروش نلموا كاع بالموضوع، وتكلمنا في الحلقة السابقة على لا غوفرنانس، التسيير الغير ذكي اللي كان عندنا منذ الاستقلال. اليوم رانا جايين بنعطوا الأمل لإخواننا الجزائريين باللي كاين حلول، وإحنا رانا نهضروا عن واقعية، وإن شاء الله نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي جاتنا في صفحة الفيسبوك تاعنا. تكلمنا اللي فات على التسيير. الآن ماذا يجب على الناس اللي راهم تحكم في الجزائر، ماذا يجب أن تفعل؟ وإحنا بدينا، حبيت نوري لكم من قبل ما نبدأ واحد الطابلو كان عندي شفتوه. دونك هنايا رانا نوري لكم الاقتصاد الجزائري من صادرات، ولا راه تقدروا تشوفوا هنايا، راكم تشوفوا لي زامبورطاسيون لي زيكسبورطاسيون. دونك بلا ما ندخلوا في لو ديتاي، هنايا المواد الفلاحيه رانا نستوردوا 10 ملايير و700 مليون دولار، لي برودوي مينيري 3 ملايير، والحسبه الكبيره 37 و600 مليون دولار، 37 مليار و600 مليون دولار من يعني كل ما هي آلات وشغل هنا يسموها ماشيناز. دونك اللي تنمي الاقتصاد تاعنا اللي يسحقوهم به الشركات تمشي، يعني عندنا واحد 37 مليار. وهنا تشوفوا اللي تقريبا 20% هي من المواد الفلاحية، وتقريبا 75% للمصانع، ويبقاو 5% لمواد أخرى. وتشوفوا هنا الاكسبورتاسيون تاعنا، التصدير يرتكز كله على البترول، هي 37 مليار، منها 33 مليار من البترول. اوكي، هنايا هادو هما. دونك حنايا اللي باه خاطرش ما نقدروش نلعبوا بزاف في ليكسبورطاسيون، هذاك ما عندنا ورانا نبيعوا. واش نقدروا نتكلموا على ليكسبورطاسيون كيف بصح
المشكله اننا نعرفوا كيف نوزعوا الديفيز تاعنا اللي رانا نجيبوه باه نحموا روحنا. تشوفوا هنايا باللي النقص في هذا العام سيكون حوالي 13 مليار دولار. حنايا هذه داروها ديزيكسبير كنديان، دونك النقص يكون حوالي 13 مليار دولار، وهذه شيء ضخم، يعني يمثل 25% من الدخل تاعنا يروح، لازم نصيبوا منين نجيبوه. يا لا راه عندنا كما راهم يقولوا عندنا شغل توفير اللي درناه، ولا ونوبليجي نروحوا لحلول اخرى بنكيه اخرى. لهنا كي نديروا لامبورطاسيون هنايا في هذه تاع الفلاحه نقدروا كدوله نقصوا منها، باسكو لازم لنا نديروا الاخر مواد اللي نجيبوهم نكونوا نعرفوا نجيبوا مواد للجزائر اللي نستحاجوها، ماشي نجيبوا نابورت كو. دونك لازم الان نحوسوا كيف نقصوا، وخاصه المواد تاع اللي تسحقها الشركات. هادو المواد مام لا رحنا سلفنا دراهم، دونك هادو الشركات لازم في المستقبل ما يكونوش يسحقوا كاع هادو الاخر. لازم نبداو نديروا كيما نديروا مصانع تاع السيارات، لازم نبداو ندخلوا في صناعه الاجزاء اللي نقدروا نخدموها في الجزائر. هذا لمحه على واش لازم نديروا في الاقتصاد، ونخلي الاخ محمد يتكلم في الموضوع. Merci Choukri de cette présentation. Comme vous avez pu voir sur le tableau, cette illustration, l'Algérie a un trait de déficit, c'est-à-dire que la différence entre l'importation et les exportations, je reprends un peu les chiffres si ma mémoire est bonne de ce qu'a dit Choukri, pour 51 milliards d'importations, vous avez 37 milliards d'exportations, 51 milliards d'importations, vous avez 37 milliards d'exportations, donc nous avons un trait de déficit qui est à peu près de 20%, 20 à 25%. Donc, et en plus, ce trait de déficit, et c'est ce qui est, à mon avis, très, très challenging. Vous avez, au vu de ces chiffres, en Algérie, une concentration énorme sur nos sources de revenus, qui sont le pétrole. Mais vous n'avez, à l'inverse de ça, aucune, ou pratiquement aucune diversification. Nous sommes un pays importateur. Nous importons 75% de nos importations, c'est des produits manufacturés. Pour faire face à ce challenge, il nous faut absolument diversifier nos sources de revenus. Avant de passer à quelques solutions, je n'ai pas cette prétention, ni Choukri d'ailleurs, de vous présenter des solutions qui sont, vous voulez, le livre d'or de la réussite. Non, mais en tout cas, ce sont des idées. Je voudrais quand même essayer de faire une petite approche sur d'abord l'analyse du problème. Vous savez, notre pays, il est en train de mettre en cause son indépendance nationale. Et ce, depuis 1962, il n'y a eu aucun transfert de technologie pour développer le volet de prospection de Sonatrach, par exemple. Nous sommes dépendants des entreprises américaines, françaises, puisqu'on parle des entreprises françaises. Au mois de décembre dernier, nous étions en train de négocier avec les Français pour que les Français rachètent un Adarco. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a 2 semaines, non, pardon, au mois de mai, le contrat n'a pas eu lieu. Ça nous aurait été très néfaste. Il y aurait eu 25% de toutes les exploitations pétrolières aux mains de Total. Et vous savez ce que ça veut dire. Et là, encore une fois, il faut analyser les challenges auxquels nous faisons face. Ces challenges, lorsque vous avez un pays avec cette concentration, ce manque de diversification, la question que je me pose, c'est pourquoi. Et j'ai essayé de me demander pourquoi. Et je n'ai trouvé autre solution à ce problème, à cette analyse, devrais-je dire, que la corruption. Cette corruption dans les transactions commerciales internationales. Et bien sûr, ça sape la bonne gouvernance. Vous savez, le développement économique, si il y a de la corruption, ce développement économique entretient la pauvreté et la fausse concurrence internationale. Bien que, je dois dire que la semaine dernière, vous avez cette loi qui a été abrogée des 49-51.
et je suis pour l'ouverture du marché algérien. Je suis pour l'investissement. Faut-il encore le réguler? Je prends par exemple les régulations, puisque nous sommes un pays qui importe à 75%, et que le véhicule financier qui est utilisé, c'est la lettre de crédit. Cette lettre de crédit, vous pouvez l'obtenir auprès de la Banque d'extérieur d'Algérie, auprès de votre banque, et elle va vous demander une caution pour l'ouvrir, pour importer ce produit. Mais comment puis-je, moi, définir que les produits qui vont être importés seront ceux pour lesquels la lettre de crédit a été issue, comme on dit, issued, a été donnée à ce commerçant, à cet importateur. Et c'est là où moi j'interviens. Il faut absolument réguler, number one, le trade déficit et ce que nous importons. Moi, je ne veux pas qu'on ouvre une lettre de crédit pour 200 ou 300 000 dollars pour m'apporter du fromage président, des kiwis ou je ne sais encore autre produit qui n'est pas nécessaire. Par contre, je peux ouvrir une lettre de crédit, je peux aider une entreprise, faire une participation en tant que banque, etc., avec une lettre de crédit, ce qu'on appelle une stand-by letter of credit, pour faire un projet qui sera peut-être pour 6 mois, 1 an, et moi, la banque, je vais donner cet argent, je vais disburse cet argent pour faire ce projet. Mais c'est un projet qui doit être créateur de richesse, créateur d'emplois et créateur de profit. Qu'est-ce que c'est? C'est les petites et moyennes entreprises. Et là, à mon avis, c'est là où nous devons intervenir. Cette corruption, encore une fois, et je ne suis pas en train de dévoiler quelque chose, c'est un secret de Polichinelle. Certaines lettres de crédit sont ouvertes, par exemple, pour 10 000 dollars, et sur les 10 000 dollars, il n'y a que 1 000 dollars qui arrivent, et les autres 9 000 dollars, ce sont des commissions qui sont données à l'importateur, aux agents des importateurs, à l'exportateur, et bien évidemment dans les paradis fiscaux que tout le monde connaît. Alors, je ne suis pas là, moi, en train de faire de la délation. Non, ce sont des chiffres qui sont là. Vous savez, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller lire les rapports du FMI et d'aller lire les rapports de la Banque mondiale en ce qui concerne notre pays. Il y a une très bonne analyse. L'analyse de 2019, vous pouvez la trouver aujourd'hui. La première cause des problèmes économiques auxquels sont confrontés les pays émergents, dont l'Algérie, c'est la corruption. Et je laisse la parole à Shawki. أنا شاطر الأخ محمد هي التسيير العقلاني للعملة الصعبة. الجزائر تضحي بتجيب العملة الصعبة، وكاين شي ناس في وقت العصابة ممكن اليوم يضحوا بهذه العملة الصعبة اللي هي لا ريشاس تاع الشعب. هذا ما عندنا الشعب، هذه العملة الصعبة اللي خرجنا من الأزمة. لازم نعرفوا كيف أولا قبل ما نعاودوا ننظموا الاقتصاد وقاعد كينا نسيروا العملة الصعبة تاعنا بطريقة عقلانية. الدولة لازم لا تتحكم في لي بري على الشان انترناسيونال، لازم تتحكم بالثمن تاع الاشياء. ثانيا لازمش نابورت كوا يا خويا، ونزيد ولا نقدروا، وهذه ستنترك اللي متياتر سي لا كونفرتيبيليتي دو دينار. لازم نسيبوا حل هذا الدينار والمارشي باراليل تاع السكوير. مانيش عارف، نقدر البنك دير دينار تشجيعي مثلا، راه يدير في البنك الرسمي راه يدير 12 دولار. انايا البنك تقدر انايا كي نجي نبيع الدينار تاعي ب 16 للبنكه وتقبلوا مني، واحد اللي يسحق يدي ب 17. نعطي مثال حتى نستطيع تقريب ونرجعوا هذا الدينار، باسكو الدينار العمله الوطنيه تلعب دور كبير في الاقتصاد. لازم نسيبوا حل لا كونفرتيبيليتي تاع الدينار. وكما شفتوا السيسي مالغري العنف تاعو كامل، لا بروميير دي شوز اللي دارها الجنين المصري داروا كونفرتيبل. سي تي بريباراسيون بور لو كوميرس. ما قدروش نديروا التجاره بعدنا عملتين الان، مالغري راهي العمله الرسميه وكاين العمله بارا. واللي بغى ولازم انا جو كونتر نغلق التجاره لازم دائما نحلوها. دونك الدوله الدوفيز تاع الدوله نستعملوه في المصالح اللي يسحقوهم، والاخرين اللي عنده الدوفيز منين يجيب، ولا نيترونجي يجي يحب ينفيستي ويجيب الدوفيز مرحبا به، يجيب مانيش عارف الماكله تاع الكلاب ولا تاع القطوط مرحبا به بصح. باه انايا العمله الصعبه تاع اللي نشقى عليها باه نجيبها ونروح نبزحها في الماكله تاع الكلاب غير مقبول تماما.
النقطة اللي بغيت نزيدها، خاطش حنا اليوم رانا نعطوا بعض الحلول، هي أفكار ولا رؤوس أقلام للحل السياسي. عندنا لا بروميير دي شوز، المشكلة تاع الجزائر الآن هي مساعدة هذا الحليب وتدعيم لي زامبورطاسيون. أنا هذه ما نقدروش نروحوا إلى ما لا نهاية، لازم نسيبوا لها حل، لازم نرجعوا التجارة تجارة، لازم الدولة لازم تخرج وتبقى الدور تاعها غير المراقبة، ما تدخلش ليه. دونك وحنا كيفاه نديروا هذوك الدراهم اللي ريكوبروهم اللي كنا الدولة تخسرهم باه تساعد الحليب ولا تدعم الحليب والقمح وما شابه من ذلك، هذوك تعطيهم للفقراء مي فو سيبلي. والبروبليم اللي راه عند الدولة وما يبغوش يخدموا، هذه المشكلة تاعنا حنايا. الدولة ماهيش باغية تخدم، تروح للحلول السهلة، لا نيميريزاسيون دو فيلي سوسيال. لازم تعرف راكم تبدلوا قفة رمضان كل عام، راكم عطيتوا مليون. اسكو vous avez pensé à créer ce fichier d'identifiant؟ il faut identifier les gens. لا غالب الناس هذه بداوها عندها 50 سنة وحنا بديناها في الجزائر وما كاش، ويجي يقول لك درت لك كارت ناسيونال انيميريزي وهو ما قدرش يدير لو فيشي وليدونتيفيون تاع المواطن. لازم نتحكموا فيه في هذا الرقمنه ونديروا هذا باه نقدروا نساعدوا الفقراء ريالمون سيبلي لي سيبلي، ونحبسوا نبزعوا هذو الدراهم اغوش يا دروات. نعم في البدايه يكون فيها اخطاء ويكونوا بصح تتحسن بمرور السنين ويكون عندنا ان فيشي دات سوسيال. خلي دركا اخي يزيد. Voilà, j'aimerais répondre à Chouki parce que là, Chouki a abordé, il y a trois volets. Il y a le volet de la réglementation d'échange avec laquelle je suis d'accord. Je l'ai un peu approché avec les échanges, la réglementation. On parle l'outil bancaire qui était la lettre de crédit. On peut parler aussi des collections, des documents entre collections ou même des lettres de change, ce qu'on appelle des traites. Mais là, c'est un peu plus technique, on y reviendra certainement durant une autre émission. Mais pour continuer sur son deuxième volet, il a parlé aussi des subventions. Là, c'est un challenge pour moi parce que, bon, eu égard à la situation économique où se trouve l'Algérie, eu égard à la pauperisation de la population, des couches les plus exposées et les plus nécessiteuses, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de la politique algérienne, qu'elle soit économique ou sociale, d'arrêter cette subvention. Je pense qu'il faut prendre une autre route. Et cette autre route, c'est la création de richesses et la création d'entreprises. Et là où j'en viens, la numérisation aussi, c'est nécessaire. Elle existe déjà, la numérisation, dans les faits. Nous avons maintenant tous des cartes d'identité qui sont numériques. Ou comment appelle-t-on ça, le problème technique avec les cartes d'identité internes? Le problème, nous avons pas... Non, comment ça s'appelle? C'est les passeports que nous avons aujourd'hui, les cartes d'identité. Biométrique. C'est biométrique. Donc, avec la biométrie, on peut faire une exploitation extraordinaire de statistiques par l'intermédiaire de ce système. Mais on va peut-être y revenir après. Mais je voudrais dire autre chose. Aussi, c'est ouvrir notre marché. On peut ouvrir le marché national. Je disais encore une fois, en encourageant des partnerships avec les PME et les PMI, mais aussi, puisque nous sommes un pays qui importe, puisque nous sommes un pays qui importe à 75%, nous n'avons pas besoin d'aller vers des pays pour, par exemple, l'importation agroalimentaire. Vous avez à l'est la Tunisie, à l'ouest le Maroc. Pourquoi ne pas intégrer nos marchés? Vous savez, ça a été créé, je pense qu'il y a quelques années, c'était le Grand Maghreb, mais qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi pas essayer de s'accaparer de ce marché? C'est un marché de plus de 100 millions d'habitants. On peut même pousser ça jusque vers l'Afrique. Donc, encore une fois, il y a une question de coût. Et le coût, si on peut faire cette économie intégrée au Maghreb avec les pays du Maghreb, je pense que cette question n'est plus seulement d'actualité, mais qu'elle est nécessaire et impérative, car les pays du Maghreb doivent, grâce à cela, ou pourront, grâce à cela, créer des emplois pour leur population jeune et qui ont cessé son augmentation. Donc, l'accélération de l'intégration régionale permettrait de stimuler la croissance, et c'est ce que nous avons besoin, la croissance est créatrice de richesses, et de créer des emplois et d'ouvrir de nouveaux horizons pour un marché qui est de plus de 100 millions de personnes. Là, je parle seulement du Maghreb, mais on peut aller vers l'Afrique. Et je vais conclure en disant que
il y a aussi des petites réformes qui sont à faire. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la corruption, mais aussi investir dans les compétences. Comme disait Chauki, nous avons des compétences, elles sont là, mais ces compétences, elles sont nécessaires. Il faut les garder en Algérie. Je ne vois pas pourquoi qu'on forme des ingénieurs qui coûtent des millions, des médecins qui coûtent des millions, et ceux-ci vont aller au Canada, vont aller en France, vont être, je veux dire, le retour sur l'investissement de l'État algérien sur ces ingénieurs, sur ces médecins, sur ces techniciens, ils vont aller en France, en Europe, au Canada ou euh, euh, au lieu de rester en Algérie, alors que nous avons les infrastructures pour ça. Nous avons les infrastructures pour garder ces gens-là. Encore une fois, la création de richesses, garder nos compétences. Et puis, bon, il faut ouvrir des perspectives. Et là, on revient au partnership. Moi, s'il y a un ingénieur qui veut s'installer, vous faire une petite unité, par exemple, pour produire de la technicité. Je prends des choses tout à fait simples. Hein. Vous savez, ça va du climatiseur en passant par les tableaux de bord des voitures, parce qu'on a des usines de montage, on a du plastique, c'est fait à partir de pétrole. Il y a des ingénieurs qui sont tout à fait capables de créer leur petite entreprise si nous les aidons. Encore une fois, je suis prêt, moi, à leur donner les devises nécessaires pour importer le manufacturing, c'est-à-dire la technologie, mais par la suite, la matière première est là, ils vont faire employer la main-d'œuvre algérienne, etc., etc. Donc, et il faut à tout prix non seulement ouvrir notre marché, bien sûr qu'il faut l'ouvrir, mais préserver aussi notre production nationale. Et ça, je pense que ça peut être fait. Ce sont des outils qui sont à notre portée, ce sont des outils qui sont là sur le marché. Il suffit tout simplement d'une bonne volonté, encore une fois, pour les mettre en place. Et je laisse la parole à Chokri. لمواصلة النقاش وأنا في داكور معاه في كاع واش قال. أنا حبيت نزيد حاجة سيتادير يفو توجو. أنا جام هذه آدم سميث في الرأسمالية دحو يمر دحو يعمل. يعني هذه لازم نطبقوها في الإدارة تاعنا. الإدارة تاعنا تحبس دوك بروسيدير تاع كونال صدير بور كري نوتربريز. لازم يكون عندك اساتي، لازم يكون عندك ديك، لازم يكون عندك. خليهم الناس تكريي وفيهم بعد كونترولي. المشكله تاع الجزائر انها هي تدخل روحها في التجاره، في عوض هي تراقب التجاره. غادي يجي لي بروسيدير، خليه يخلق، خليه يصنع، خليه يدخل في الحيط يتعلم. ومن بعد هكا الناس خلقت شركه. تعرفوا بامريكا ملايين الشركات كل نهار تتخلق، في دقيقه تقدر تخلق شركه. لازم نخف على شبابنا باه يكون خلاق، ولازم نديروا لهم الانفورماتيك حاجه لا مفر منها. لوrsque je dis l'informatique je suis en train de parler de l'internet. التدفق لازم يكون كبير. الان اكبر شركه في الامريكان هي امازون، كان ما تكزيستيش يا 20 ans. دونك هذه الشركه علاه درك انا شت شركات كيما هذه واد كنيس وكاع كدينا. انا نشوف في شركات مصريه يدخلوا يبيعوا في الجزائر. لا تخلوا المصريين يجوا يديروا لنا شركات، وحنا عندنا شباب متثقف يعرف الاعلام الالي يقدر يخلق هذه الشركات. المشكله هي في التنظيم، تدفق ومن بعد يجي التنظيم هي كيف يوصلوا لكولي للناس. وراكم انتم تقولوا لنا باللي البريد والمواصلات دا جائزه هذا اليوم ولا مانيش عارف. دونك عندنا الامكانيات، خلي الناس يخلقوا في المستقبل شركات تاع المستقبل. باه يخلقوا شركات تاع المستقبل لازم الدوله الانترنت نعاود لها، لازم يكون عندنا تدفق عالي كي احنا كي الناس ولا كيما هما. الزوجه اعاده النظر في السيستم بانكي. وراه صديقي محمد نطلب منه يفهم، لان ليوتيليزاسيون دو كريدي كارد اصبحت امبيراتيف. في المستقبل راهم كاينين اقتصاد العالمي، وما مايبي نكست يير ولا تكون عمله تاع الانترنت، عمله كيما الدولار. عندها الاخر عندهم دي تكنيك بور لازم الجزائر وهما يحوسوا يخدموا مع العملات تاع شاك بلد. لازم نكونوا احنا منظمين باه نديروا هذه التجاره الاي كوميرس، هذه التجاره اونلاين. نزيد نقطه واحده اخرى كيما تيان كير سي لي زونتربريز. لي زونتربريز اسمح لي محمد، لازم نهضر على هذه النقطه. سي لي زونتربريز اللي باعهم بالدينار الرمزي، لازم نعاودوا نرجعوهم. ليه نعاودوا نرجعوهم؟ في
Premièrement, l'asset. L'asset est très important dans la création d'une entreprise. ممكن عندهم الامكانيات الاليه تاع ما نزيدوش نشرو دونك وهادو الشركات ندخلوهم لابورس ويصبحوا شركات شعبيه وين الشعب يساهم فيها كواحد ولا كشركه صغيره تساهم وتدخل. وهادو الشركات علاه نعاود نخلقوهم؟ خاطر هادو الشركات يكون عندهم كونسي ادمنستراتيف يعرفوا كيف يحافظوا على المال تاع الدوله ويعرفوا كيف ويخلصوا الضرائب وتتمكن منهم. وهذو الشركات يكونوا وسيط بين لي بي ام هذو لي بي ام اي وسيط للخارج باسكو كي يجيك واحد اجنبي ما يعرفش المارشي تاعنا. مي هذو الشركات اللي يروحوا يجيبوا لنا مستثمرين اجانب. هذا موضوع نقدروا نهضروا عليه اون ديتاي في المستقبل. كما قلت لكم باسكو ما لازمش نفوتوا 30 دقيقه في الداخله تاعنا. نعطيكم مثال ونكمل. مثال تاع سوناترو اللي طوال الحداد. كون هذه الشركه قعدت وخدمت طريق هذاك شرق غرب كان راهم عندنا الان كومبيتونس في هذاك الميدان وكراهي خلقت شركات في شكل ولايات دير لا مينتونونس. واخيرا اشكركم وسمحوا لي لا كنت ثقيل عليكم وخدمتكم. Et encore une fois, je remercie Chokri de sa participation. Puis là, je vais prendre 2 petites minutes pour conclure, mais c'est pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Chokri sur the wealth of the nation, le laisser faire, laisser aller. Je ne suis pas contre, évidemment, je suis pour. Mais encore une fois, la politique fiscale et la politique budgétaire de l'Algérie et des États en voie de développement n'est pas aussi simple. Il y a des stages. Et ces stages, c'est quoi? C'est d'abord d'analyser nos problèmes et c'est de canaliser quelles sont les sources de problèmes. Et seulement après, mettre en place ce laisser-faire, ce laisser-aller qui existe dans les pays à voie capitaliste. Je ne pense pas que nous en soyons encore là. Notre problème premier, c'est d'essayer d'encourager les PME, les PMI, avec une certaine régulation, une régulation fiscale pour augmenter aussi notre taxe, si vous voulez, l'assiette d'imposition de l'État qui va aller les chercher dans ces PMI, Oui, pour les laisser faire, oui, pour le laisser aller, mais encore une fois, avec une régulation pour ne pas tomber sur encore une fois, un pseudo-capitalisme qui ressemblerait encore une fois à un pseudo-esclavagisme des have and des have not. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. C'est toujours avec plaisir que nous partageons avec vous nos idées. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas à nous provoquer. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et encore une fois, nous sommes là. C'est chaque maillon ou chaque chaîne, notre force sera faite par son maillon le plus faible. Je vous remercie.